আৰু দ্য মৰ্নিং শ্ব'ত এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গণনাৰ খবৰ। আজি উত্তৰ প্ৰদেশত 11খন জিলাত আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ। ৰাজ্যখনৰ পশ্চিমাংশৰ 58টা সমষ্টিত আজি নিৰ্ণয় হ'ব 623 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। সন্ধিয়া 6 বজাত সামৰণি পৰিব ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। নিৰ্বাচনী ৰণত যোগী মন্ত্ৰীসভাৰ 9 গৰাকী মন্ত্ৰী আছে। 7টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন। 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা 7 মাৰ্চলৈ মুঠ 7টা পৰ্যায়ত হ'ব ভোট গ্ৰহণ। 10 মাৰ্চত ওলাব নিৰ্বাচনী ফলাফল। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত 58খন আসনৰ 53খনতে শেষ হাঁহি মাৰিছিল শাসকীয় বিজেপিয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ জনাম। উত্তৰ প্ৰদেশত আজি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো 58টা সমষ্টিৰ বাবে আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে। ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী প্ৰতিটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত। আৰু বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত যি 58খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন, এই 58খন আসনত 53খনতে শেষ হাঁহি মাৰিছিল শাসকীয় বিজেপিয়ে। কোনে পুনৰবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মসনদ দখল কৰিব তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা অব্যাহত সমগ্ৰ দেশজুৰি, কিয়নো 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এয়া ছেমি ফাইনেল হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনক। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰিম। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হিমাংশু শুক্লাৰ সৈতে। हिमांशु, अब अभी कौन सी पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हो, वहां का तस्वीरें हमें थोड़ा दिखाइए और किन किन मुद्दे को सामने रखकर वोटर्स अपने मतदान के लिए निकल आई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। ये पोलिंग स्टेशन है सेक्टर 70 में, सफायर स्कूल है, वहाँ पर बनाया गया है और लगातार वोटर्स पहुँच रहे हैं। यहाँ पर इस बार बात करें तो स्थानीय मुद्दे हावी हैं, जैसे कि हाई राइज सोसाइटी में रजिस्ट्री का मुद्दा हो गया, इसके अलावा स्कूल फीस का मुद्दा हो गया। ये तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर जिसको लेकर वोटर्स पहुँच रहे हैं और कई लोग वोट करने आ रहे हैं। बात करें तो नोएडा में अब तक 7% वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा दादरी में 8.5% वोटिंग हो चुकी है और जेवर में 9.5% वोटिंग हो चुकी है। लगातार वोटिंग, ये आंकड़े जो है वो सुबह 7 बजे से और 9 बजे के बीच के हैं। अब दोबारा 2 घंटे बाद फिर से जिला प्रशासन की तरफ से आंकड़े जारी किए जाएंगे, लेकिन मतदाताओं में जो जागरूकता है और रुझान बढ़ाने के लिए यहाँ पर मॉडल बूथ का कॉन्सेप्ट भी रखा गया। 243 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। मॉडल बूथ की खासियत यह है कि यहाँ पर एक पिंक बूथ भी है और उस पिंक बूथ में जो सारी कर्मचारी हैं वो महिलाएं रहेंगी। हालांकि वोट जो है वो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर ऑफिसर्स बैठेंगे, जो चेकिंग करेंगे, जो BLOs होंगे, वो सभी जो है वो फीमेल होते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जब करेंगे वोट? क्या मुद्दे बताएं? आप लोग क्या सोच के वोट डालेंगे? प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? काम करने वाला होना चाहिए। काम हुआ भी 5 साल में पिछले बहुत हुआ है। तो किस तरीके का काम की अपेक्षा करते हैं आप अपने जनप्रतिनिधि से? मतलब सारा कुछ हुआ ही है। अच्छा, तो ये भाई साहब से ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से विकास पे सरकार भी बात करती है, ये भी उनका कहने का मतलब वही है कि विकास हो, उसी वैसे ही प्रतिनिधि को मौका दोबारा भी दिया जाएगा। जी हिमांशु, बहुत ही एक बड़ी मुद्दे है महिलाओं की सुरक्षा यूपी में। तो आज मतलब महिलाओं की उपस्थिति कैसा है मतदान केंद्र में? देखिए, आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में महिलाएं भी मतदान केंद्र के बाहर हैं। एक बुजुर्ग महिला है, वो भी आई हुई है ई रिक्शा से। महिलाएं लगातार वोट करने भी पहुंच रही हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, क्योंकि नोएडा विधानसभा की अगर बात करेंगे तो नोएडा विधानसभा में करीब 3 लाख महिला मतदाता हैं जो वोट करने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर नोएडा विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, 7 लाख के करीब वोटर्स हैं और जिनमें 3 लाख के करीब महिलाएं। तो आप तस्वीरों में भी देखेंगे महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, महिलाएं वोट करने पहुंच रही हैं और जो महिला वोटर्स हैं वो जो है उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता, उत्सुकता साफ तौर पर देखी जा रही है। यहाँ पर मॉडल बूथ बनाए गए हैं। देखिए, बुजुर्ग महिला है, ये भी पहुंची हुई। माता जी, वोट करने आई हैं आप, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करेंगी तो किन बातों का ध्यान रखेंगी? आप वोट करने आई हैं? हाँ, वोट करने हैं। बाबू जी, आप बताइए, आप जब वोट करेंगे तो इस बार क्या किन बातों का ध्यान रखेंगे? जो काम पिछले 5 साल में हुआ है वो और बढ़िया हो। पिछले 5 सालों में काम हुआ है? बहुत हुआ।
आप बताइए बहन जी, आप आई हैं वोट करने के लिए, क्या मुद्दे रहेंगे, किन बातों का ध्यान रखते हैं जब वोट करते हैं? तो जो सरकार हमारे लिए अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं हम वोट। अच्छा, हाँ तो महिला सुरक्षा को लेकर भी मुद्दा था, सुरक्षित महसूस करती हैं आप अपने आप को? हाँ, सारे महिला सुरक्षित है। आप बाबूजी कुछ कह रहे हैं? बस जो काम पिछले 5 सालों में हुआ और बढ़िया हो, और पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया काम हुआ। जाहिर तौर पे देखिए विकास का मुद्दा है, और जो हमारे साथ जो वोट करने पहुंच रहे हैं लोग, उनका कहना है कि विकास पिछले 5 सालों में हुआ और बेहतर हो, इन सब बातों का ख्याल रखते हुए वोट करने वो पहुंच रहे हैं। जी हिमांशु, देखा जाए तो इतिहास देखा जाए तो यूपी इलेक्शन का अगर इतिहास देखा जाए तो कोई भी किसी भी दल ने एक साथ दोबारा यूपी में सत्ता पे नहीं आई है, तो इस बार क्या हो सकता है? क्योंकि 2017 में बीजेपी ने 312 सीटों के साथ इतिहास रचना करके यूपी का सत्ता में आया था, तो इस बार क्या हो सकता है? फिर से बीजेपी ने झंडा लहरा पाएगा और फिर से बीजेपी इस बार सत्ता जो पे फाइट आएगा? बताई जा रही है वो सपा रालोद गठबंधन के साथ बताई जा रही है। एक तरफ सपा जो है, सपा रालोद गठबंधन, वो अपनी हुंकार बज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। ये चुनाव विकास से शुरू हुआ था, धीरे धीरे पाकिस्तान और जिन्ना पर आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति को देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार विकास की बात की जा रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इतिहास में पहली बार होगा जब दोबारा से चुनकर मुख्यमंत्री आएंगे, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो मुख्यमंत्री चेहरा है, वो योगी आदित्यनाथ हैं, तो साफ तौर पे ये देखना होगा, 10 मार्च को क्लियर होगा कि किसका पल्ला भारी है और कौन कितनी बढ़त लेकर सरकार बनाता है। लेकिन फिलहाल सभी जो अपनी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल हैं, वो अपना दमखम भर रही हैं और अपनी जीत की बात कह रही हैं। जी हिमांशु, एक तरफ देखा जाए तो मोदी और योगी का रफ्तार बहुत तेज है यूपी में, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश सिंह यादव ने भी उनका कॉन्फिडेंस से बताया कि 400 सीट जीतने का उम्मीद जताया है। जी, तो जाहिर तौर पे देखिए इसका निर्णय जो है वो आम जनता को करना है। आम जनता वोट करने पहुंच रही है, और 10 मार्च को यूपी में 7 फेज में चुनाव होने हैं। 10 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन कितनी सीटें पा रहा है। लेकिन अभी जो है वो अधिकार जनता के पास है। जनता, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, और इस लोकतंत्र में सहभागिता निभाने जनता की अहम भागीदारी रहती है। ऐसे में ये देखना होगा कि 10 मार्च को जब पिटारा खुलेगा तो कौन सरकार बना रहा है और कौन पराजित होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त की ये जानकारी देने के लिए। और সেয়াছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক, নয়ডাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হিমাংশু শুক্লা। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা অব্যাহত আছে, সন্ধিয়া 6 বজালৈ চলিব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, আৰু যথেষ্ট উৎসাহেৰে ৰাইজ ওলাই আহিছে। বিভিন্ন ইস্যু সন্মুখত লৈ আজি ভোটদাতাই ভোটদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যথেষ্ট শান্তিপূৰ্ণভাৱে অব্যাহত আছে বৰ্তমান ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু দ্য মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম। আৰু নগাঁৱৰ এনকাউণ্টাৰ কাণ্ডক লৈ শেহতীয়া বহু ডেভেলপমেণ্ট আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ। শেহতীয়াভাৱে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰক তাৎক্ষণিকভাৱে বদলি কৰা হৈছে। জৰুৰীকালীনভাৱে বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় মিশ্ৰক। অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হয় আনন্দ মিশ্ৰক। নগাঁও এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ইফালে এএছপি ধ্ৰুৱ বৰাক সাময়িকভাৱে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। জৰুৰীকালীনভাৱে তাৎক্ষণিকভাৱে বদলি নিৰ্দেশ দিয়া হয় আনন্দ মিশ্ৰক। বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী। কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ পিছত কালি যি প্ৰতিবেদন অনুসাৰে
প্ৰদীপ বনিয়াক নিলম্বন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সৰব হৈ পৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰ কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ পিছতে নিখাৰ ভাগত তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি দিয়া হয় আনন্দ মিশ্ৰক নগাঁও এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় এএছপি ধ্ৰুৱ বৰাক সাময়িকভাৱে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে নগাঁৱত जिमान दिन थाको जोन जगह थाको अगर कोई भी अनलॉफुल काम करे घसीट के लाके मैं उसको कानून के सामने घुटना गिराने के लिए मजबूर कर दूंगा हिटू लोई आमार स्पिरिट तो भांगिब नपारे कोनो जी करिब पारे अपने आमार स्पिरिट तो भांगिब नोवारे आमी जिमान दिन काम करिम सच्चाई लई काम करिम और जेत कथा आहे कि आमी की कइसिलो এতিয়া কি কৈ আছো মই গ্ৰাউণ্ডত না আছিলো দ্য ফায়াৰিং वाज नॉट एज पर মই অৰ্ডাৰ দিয়া নাই ফায়াৰিং কৰাৰ কাৰণে মোক যে টিম যে আহি মোক কব কি হয়েছে গ্রাউন্ড আমি হিটুই তো কম আমি তো তাত না আছিলো দেখার কারণে তো কি আমি আমার টিমের উপর একদম ভরসা এরি দেম ইমান দিন যে ভাল কাম করিলে হিটু কত গল একটা যদি এক্সেস করিছে বেয়া করিছে করা নাই আমি একটু কমেন্ট না করিম একটু আমার ইনকোয়ারি হবো ইনভেস্টিগেশন হবো কিন্তু যে এক্সেস করিছে যেটা আমিও মানিছো কি হ্যাঁ ইমান হয়তো ফট করে গুলি চালাবো না লাগিছে বাট যদি এক্সেস করিছে তো তার কারণে তার পানিশমেন্ট হবো তার হবো বাট এই কারণে পুরা অপারেশনও ডিসক্রেডিট করে দিলে কার ক্ষতি হবো মই তো একটা ব্যুরোক্রেট আছো মোর কি আছে আজি চাকরি করি আছো সমাজ তো আলটিমেটলি তো আমি রিকোয়েস্ট করি যে আমার জনতা আছে এনেকুৱা মানুহ ফান্দত আহিব নালাগে একটা যে চান্দা পার্টির মানুষ তার ড্রাগস চলাই আছে তাক যেতিয়া ধরিব যোৱাতে তাত পুলিশের উপর অ্যাটাক করে আর হে ভাল হয়ে গল পুরা পুলিশ খারাপ হয়ে গল তো হিটু ইনভেস্টিগেশন হব দিয়ক কোনে কি কৰি আছে আজি মানুষ মানে যদি কোনো শরাবর ঠেকাত বহি আছে কি দুধ খায় তাত বহি জাকির হুসেন একজন চার্জশিটেড অ্যাকিউজ তার লগত কীর্তি কমল ঘুরি আছে কি কারণে ঘুরি আছে তার লগত যদি ড্রাগস পাইছে ই অলরেডি ইজ এ ড্রাগস কেস হতো তো বেলত আছে তার আগেন্স্ট ট্রায়াল হয়ে চলি আছে সেই মানুষটোর 2 মাহ জেলত আছিল এনডিপিএস কেসত চার্জশিট হয়েছে আর তার লগত কীর্তি কমল যদি তার লগত ঘুরি আছে বা তাক আহি সেফ গার্ড করি আছে তাক প্রোটেক্ট করার কারণে যেটো মানুষ কইছে তো হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি বিহাইন্ড ইট আমাৰ কনসেপ্টটো হল পুলিচ ইজ টু সার্ভ পিপল সেৱা কৰিব লাগে আৰু পাব্লিকক অশান্তি কৰিব নালাগে ডিস্টার্ব কৰিব নালাগে ভালৰ লগত জুখতকৈ বেছি ভাল আৰু বেয়াৰ লগত জুখতকৈ বেছি বেয়া আৰু এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে নগাঁৱৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আইছো আন এক খবৰলৈ ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ আলি আইল ৰিগাঙলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে উদযাপন কৰা হ'ব আলি আইল ৰিগাং গহপুৰৰ মিচিং ৰাইজৰ মাজত আলি আইল ৰিগাং উদযাপনৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি গহপুৰৰ বালিজানৰ মিৰিপথাৰ চাপৰিৰ ৰাইজে আনন্দ উৎসাহৰ মাজেৰে সাজিছে মিৰং গৃহ কনিঙৰ গুমৰাগ নৃত্য অনিতমৰ ৰাগত মুখৰিত হৈছে চৌদিশ পৰম্পৰাগত পানীয় পৰ আপং তৈয়াৰ কৰিছে আলহী অতিথিৰ বাবে মুঠৰ ওপৰত গহপুৰৰ মিচিং ৰাইজৰ মাজত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা হয় এতিয়া কলা শিমলু ফুলাৰ বতৰ যেহেতু ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং আৰু তাৰ বাবে এতিয়া গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মিচিং ৰাইজৰ মাজত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি পৰ আপং বনোৱাৰ প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালকৈ গুমৰাগ নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ চলিছে কিন্তু আলি আই লৃগাং উৎসৱৰ দিনা গুমৰাগ নৃত্য পৰিৱেশন হ'ব গহপুৰৰ মিচিং ৰাইজৰ মাজত আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থই দেখাব মই গহপুৰ ৰজাবাৰীত উপস্থিত আছোঁ আৰু এনেদৰে গুমৰাগ নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ পৰিলক্ষিত হৈছে এইকেইটা দিনত কিয়নো ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ কৃষিভিত্তিক মূল উৎসৱ এয়া আলি আই লৃগাং আৰু আলি আই লৃগাং উপলক্ষে এইকেইদিন সকলো ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে গহপুৰৰ সকলো প্ৰান্ততে মিচিং ৰাইজৰ মাজত একেই পৰিৱেশ এনেদৰে গহপুৰ ৰজাবাৰীত যুৱক যুৱতীসকলে গুমৰাগ নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে এগৰাকী যুৱক আছে তোমাৰ পৰা প্ৰথমে ঐতিহ্য মোৰ এটি সুৰ বাঁহীৰ জৰিয়তে শুনিব বিচাৰিছোঁ
আলি আই লৃগাং আহি আছে, প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে? বহুত ভাল লাগিছে, বিশেষকৈ আপোনালোক অহাৰ বাবে। আজি এসপ্তাহ ধৰি এই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, যিহেতুকে আমাৰ আলি আই লৃগাং আহি আছে। ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 16 তাৰিখে। কণ কণ মইনা আৰু যুৱক যুৱতী সৰু কণ কণ মইনাসকলে উলহ মালহেৰে জাক জমকতাৰে আহিছে আৰু আমাৰ অভিভাৱকবিলাকো বহুত আগ্ৰহী। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সন্তানক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিওঁ চবেই সকলোৱে চিন্তা কৰে। এনেদৰে আচলতে ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ পৰিলক্ষিত হৈছে আলি আই লৃগাং। যিহেতু আহি আছে এগৰাকী যুৱতী আছে, কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু আলি আই লৃগাং আহি আছে? যিহেতু আমাৰ আলি আই লৃগাং আহি আছে, বহুত ভাল লাগিছে, মানে ভাল লাগিছে ক'বই নোৱাৰোঁ। এবাৰ কি বনাবা আলি আই লৃগাঙত? বৰ আপং বনাইছোঁ আৰু শুকান মাছ, মাংস আৰু পোৰা কম্পিন। আলহী অতিথি নিমন্ত্ৰণ জনাবা? জনাম। এইকেইদিন খুব নাচি আছা? নাচি আছোঁ পুৰা। ভাল লাগে? ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। হয়, নিশ্চয়। এয়াই হৈছে উৎসাহ আৰু আনন্দ আলি আই লৃগাঙক লৈ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত কণ কণ শিশুসকল আছে, যুৱতীসকল আছে আৰু যুৱকসকল আছে। তেওঁলোকে এইকেইদিন খুব ব্যস্ত হৈ পৰিছে আলি আই লৃগাং উৎসৱত গুমৰাগ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ। আৰু ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।